Сонун жардама тартуулайт. Ассаламу алейкум тугандар, келиңиздер. Биз Lada орустардын машинасын тартып берели. 07 06 05 калгандарын көрөсүздөр. Бисмилля деп туруп баштайлы. 2010-жылкы дейт тугандар. Ушул номерлерге чала бересиздер. Аз баасын сурап беребиз канча. Assalamu alaikum. Kança dediniz aka? 250. Ne kemçiliği var? Alış gerek. Buz jasaş керек дейсіз бе? Мост жасаш керек. Қалған жайында. Болды тон. Так, кийинки унаа тугандар, мына көрүңүздөр. 07 2010-жылкы дейт. Родной краска дейт. Номерди скриншот. Номер тоқтатып алып чала бересиздер тугандар. Ички салондорун көрсөтүп коюп береңиздер. Баасы жок, пакет экен тугандар, мынакей. Пакетке кийип коюптур. Так, кийинки унааларды көрсөтөлү биз тугандар. Карасынан көрсөтөлүчү мына. Номери жок экен. Та 2012 дейт тугандар. Чалып алып, токтотуп алып чала бересиздер. Анда Кыргызстан желеги менен бирөө турат. Мокро асфальт түсү. 2010-жыл экен. Номер токтотуп алып чала бересиздер. Так, 07, 06-ларга баралы тугандар, эми келиңиздер. Мында бир да 07 экен. Нива сатылабы, канча Ниваңыз? Баасы? Не кемчилиги бар экен? Алыш керек, миниш керек. Кемчилиги клиент жок деп кой. Адам жетишпейт ата. Мына тугандар. Elektropakет дейт. Баасы канча болду? Баасын айттыңыз буякта. 650 миң дейт. Түшүрүп берем дейт. 2015 экен тугандар. Номер менен бересизби? Аке, номер менен сатасызбы? Номер менен. Номер менен сатат. Берем дейт номер менен. Нивалар тартып коюлду тугандар, келиңиздер. Мына Ниваны көрөлүчү канча дейт экен. 2016 дейт. Нива 780 миң дейт тугандар. Ох, 780 миң дейт. Нар жакта 06-лар болсо керек, ошолор тартканча кетет. Ноль алты эке. Assalamu alaikum. 06? 07 өзі. Басы қанша? 150 миң. 150 миң бе? Арқасын ашыңызшы. 150 миңге 07 тугандар. Көріңіздер. Оппа. 150 миң дейт тугандар. Қараңыздар. Ne işi var eke? Yok, işi yok. Alış gerek mi iş gerek? 250 ming. Yerde bir sızı var eken. Nomeri değil. Gördük çalarız. 06'nın motoru değil. Yerde bir Nexia turat. Nexia'nın iyisi demeye olaktır. Boşamazken. 07 okşaydı burada. Bağısı kança oldu eke? Bağısı kança oldu? Nece? 270. 07? 07. 270 mi? 270 mi değil. Bir yerde universal var ki, universallar tatlı koyulu gelin. Rusya numerinde 2070. 100 min değil.
Bağısı 100 bin. Assalamu alaikum. 100 bin oldu. Ne kemçiliği var aka? Kemçiliği 4 balon. 4 balon, kışkı balonunuz gerek. Oldu. Rahmat. 100 binge ne tuğanlar? Çekolu mınандай, жақшынандай. Жағымды çekol kendine. Biraz küçülükler var ki. 100 binge. Universal. Universal. Bagajnigi var ki tuğanlar. Bagajning koşa sadas mı? Doğru, bagajning koşa sadas. Maşinalar jasap atacak tuğanlar. Kaça dediniz? 170. 170 bin deydi tuğanlar. 07. 07'ni surap attığınızlar bileyim. 07 tuğanlar. 170 bin deydi. Oh, işi bol odat fiyatlar. 170 bin, işki salonları görüyoruz. $170 bin tuğanlar. 07. Kaça oldu bu laka? 300 bin. Ne kemçiliği var aka? Kemçiliği yok. Miniş gerek ha? Miniş gerek. 300 binge tazasından alam deseniz buna 300 bin. Çirikleri yok. Çirik birikleri yok. Nomermen koşa sadas mı? Öte son. Nomeri de jaktım ha. Жалаң 8 eкен сонда. Мына қараңыз, ішкі салондарын қараңыз. Çirik mirikteri жоқ дейді. Астын қараңыз. Номері, қана номері? Алды да номері. Номерін көрсетіп қой, номері жақтым ha. İçinde durad özün kaldırma. Мына номерін қараңыз. Дыр дейді. Nomeri men qo'shib sotilar ekan. Nomerni ko'rasiz, chalamiz, boshqalar bo'lsa. 300 bo'lishi qancha? Bolşu 300. Bo'lishi 300 mi? İçinde kemi var, tushıyoruz, suylashamiz. Biraz tushirib berasiz, ha? Bo'pti, rahmat. 06'larda ko'radi tuğanlar emin, kelingizlar. Tak, 07. Ha, Nivan so'rab qo'yilchi qancha deydi, Nivan so'rab qo'yil. Assalomu alaykum, sotildi. Qancha deyapsizlar? 230. 230 tartırsak bu. Bol 230 deydi onlar. Niva 230. Ötkəsəm bu. Okay, Allah razı olsun. Rahmat. 2005 yılkı deydi. Aslında nomerleri çalıyorlar. 230 bin. Biri suru atkansızlar. Niva suru atkansızlar. Buna Niva tuğanlar. Oldu hazır. Kaça iş var? Ne iş var aka? Жақсы машина. Машина жақсы, таза. Çirikleri жоқ. Жоқ, 2007'den beri bir qol aydadık. Bir qol aydadınız. 2007'den beri aydap жатасыздар. Келген чыккан. Жақсы. 230 dediniz ha. Kemçiliği жоқ. Xadoylor жақсы. Motoru жақсы. Қарай тұрған жерлер. Қарай тұрған biraz var ha. Номер көріп чалу restoranda. Rahmat. Sadası baka. Qancha dedingizler? 750 de otağız. 750? Ova. 750 deydi tonlarına. Ne kemçiliği var aka? Kemçiliği ne var? Kemçiliği yok. Kemçiliği. 2018 deydi. Aylandırıp koşturamaz tonlar. 2018 deydi buna. Bu 230 bin oldu. Bu 700. O nomerin aranız. 700. Az sırayız 700 qancha. Bagajnigi var ekan. 750 dediniz mi? Probey qancha? Çandınız? Görüp koydum. 70'te oldu. 3000 73 bin? 7000. 70 bin mi? Ha, 70 bin ekan ha? 70 mi? Baştan alış gerek, miniş gerek. Nomeriniz görsüp koyun ha? Nomeriniz görsüp koyun tonlar. Aldılarını görüp koyunuzlar. Nomeri satılmaydı. Ben oşamen koşa datpayım mı? Nomeri qalat ekan tuğanlar. 2018 çalıyor ister. Bir 06'ını tartayın, 06'ını. Mına 06. Oh. Son jarnama degan. Sonun jarnama. Assalomu alaykum, qancha dedingiz aka? Satılab? Qancha bas? 170 06. 170 deydi tuğanlar. Mına nomerga çalıyor ister. Nomeri var mı?
Aytıyoruz 0500 88 88 00 84. 0084. Ne kemçiligi var aka? Alış керек miniş керек. Kemçiligi жоқ deydi onlar. Alat kesler, minet kesler, benzinde kuyat kesler. 170 deydi. 170 06 tuanlar. Görüңүздөр. Так, keyingi avtonalardı biz tartып koyalım. Kim satады? Sizdiki? Qaysını tartayın? Nao? Жылы қанша bunun? 99 жылғы. Бағасы қанша oldu? Айтыңыз, примерно айтыңыз қанша? 200 07 да. 07. Дискалар оқшауыш бі түр-төртің? 200 дейді, туғандар. 07 200 дейді. Қараңыздар. Мына номерге сала бересіздер. Рахмат aka. Так, мынанда да бирөө турат. Жүк ташысаңыздар. Айылга алып алсаңыздар жыргайсыздар. Престер ташыган бойдон ишти кыласыздар тугандар. Портерге окшошуп кеткен. Сүрөткө да тартып алдым. Так, 2006 дейт. Номерди көрдүңүздөр, чала бересиздер. Эси баасын сурайын десек эси жок экен. Көрүңүздөр тугандар. Сол машина экен. Жакты мага. Сиздерден бе? Баасы канча болду? 180 миң атабыз. 180 миң атасызбы? Аркасы жасалганбы? Бул заводской бар. Заводской ушундай. Заводской пикапта бул. Россиядан келген. Россиядан келген кийин караңыздар тугандар. Сол машина экен. Так, тарттык. Тугандар, каналга жазылыңыздар, башкаларга бөлүшүңүздөр. Каналга группа, WhatsApp группаларга сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңдар тугандар. Мына айды көрдүңүздөр. Жапалак унаа базарын көрдүңүздөр тугандар. Башкаларга бөлүшөбүз. Сонун жарнама. Ассаламу алейкум.